যাই বল হইছে না গালে যাই গেছি স্যার তোমার বাসা গিয়ে আমরা ঘুমাই গেছিলাম স্যার আরে না জিও জিও ইদো কি করে আরে এই না কি আনবে আমার কি ওই না আপনি এই हो बाजी का इसी यार का क्या जंगल में स्कूल को नहीं आता बैगन শুরু করতে কি চলে আমরা এখানে বাকি क्या कलर की यार कम दाम में आई परीक्षा तलावारा अस्पताल सब देखिए मैं बुरा नहीं है ना जिला बढ़िया बढ़िया जल्दी बढ़िया इतना रे साफी दिसत नाही साफी दिसत नाही तर ये वो जो कता लगाय कता लगी साफी दिसत नाही बहुत सही नाइस कोणता यागो ये अच्छा दिसता मला बाबा एक बोल मास्टर है तीन बार बिन लगे लास्ट रे दुख है मतो या आइबो मतो लड़ाई कुछ करा नहीं खाइले इजे आसी कुछ मात्रा ना कुछ सुंदर कर दिया तो कैमरा दियो कोन हो तो कैमरा लगाइला से আর খালি এই সিয়াতে গুণ চেক করতো সুন্দর সুন্দর কিলা স্কেচ করে আইও কসু আইও সুন্দর দেখতে পাবো হাই স্যার আসসালামু আলাইকুম आई खूब खुश है कि पर हमारा बन गया ओए हगड़ा लिया सुंदर कर गया ये भी वहां खाली फाटका में करी नहीं गुना यार वालेकुम अस्सलाम अरे सलाम कर दीजिए अपना करतो नहीं बेटा कुछ नहीं दे सारे सलाम कर दीजिए अपना जी गुफागो तू खाना हरी सलाम और आवाजा तो बाप मुंडो ना नेक्स्ट ओए जुला उठ जो स्टेज हो मार्केट को ओए जुला उठ स्केच हो ओए मार्केट बोला মন্ত্রী বলা কি বলে सा इगो फागोल ইগো ভাবো जो ইগো তো মোটামুটি একটা বালা আছে বালা একটা কই তোর বালা যা বাত বাবা সিধা যা अबे ये तो खाली आया তো খালি যাবি না ওই কচু जी বাবা তুমি তো আমার জীবন আনি তোমার লাগা নিলা ছাত্র আমার স্কুলে না ইগো ভাগো ওনা আরেকবার আছে ইগো ভাগো আর তুমি আমরা স্কুলের মধ্যে সব তো স্ট্যান্ড আপ স্মার্ট এবারে ওলা আসো শক্তি जी এখন তুমি সুন্দর করে চাদর দিলা নামো বাচ্চার নামো না তোমার নাম আলাদা কি করে তুমি নামই বলি উঠিয়া হয়ে আসতে তুমি ओए सारी को तो बेईमान বাবা তুমি তো আমরা স্কুলে ইগো পাগল ইগো তো মোটামুটি পাগল একটু কম আছে আরে গুলো এগুলো ভালো দিলাম ইগো পাগল তুমি আমরা স্কুলের মধ্যে সব নো 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 বেলা সম্মান রাখো তোমার বেলা সম্মান না তোমার সম্মান নাম রাখছো খালি সাধারণ নাম হইলে না নি
ওই দিব ওলা আইডিটা দিও এসকেস সুন্দর হবে हाय सारी को तो बेईमान बहुत सारी को तो साल नाम बड़ा वाला दम हाय सारी को तो बेईमान है सदर बेईमान देखो बेईमान कुत्ता ये है काम